I frequently had the occasion to say, this year 1940, after all the German armies were everywhere, after the extermination of Jewry had already begun, even if it was carried much further 2 years later, it was a year when only Great Britain remained in battle. France had given up. America had not yet come in. Russia had a contract, Soviet Union with Germany. So really the democracies stood naked. And this, for Benjamin, who was a Democrat, was of course a very deep feeling of mistrust. He felt that he had been right when he said that history was going backwards like the angel of Paul Klee, and that it was halting progress with fear. El ángel de la historia es un monstruo gigantesco que avanza hacia atrás. Él está vuelto hacia los muertos, tiene su rostro vuelto hacia los muertos, las alas abiertas, y contempla la gigantesca montaña de cadáveres y de ruinas que se van formando a sus pies constantemente, constantemente. El ángel de la historia querría detenerse y decir, basta, esto no puede ser. Pero, dice Benjamin, un huracán empuja sus alas y no puede detenerse. Va corriendo hacia atrás, va dejando como un surco gigantesco en donde van cayendo millones y millones de cadáveres. לא קיבל את התפיסה הרווחת בפילוסופיה האירופאית מאז ההשכלה, זה תפיסת הקדמה המתמדת. Benjamin, en las tesis sobre historia, plantea una historia que es lo contrario, absolutamente lo contrario, la antítesis de este programa. Ich denke, einer der wichtigsten Gedanken Benjamins ist der Versuch, die Zeit, in der er gelebt hat, zu begreifen durch eine Beschreibung anderer Zeiten. He imagines dealing with history as he deals with a text. That is, from my actual point of view, I'm looking at the past and I'm constructing a past which gives an answer to my present and which from there on will give me some hints on what to do in the future. אם ההיסטוריה היא באמת לא זרם ממושך, אלא איזה מין כאוס, אז הציבה היחידה היא ברגע הנתון. כל רגע נתון, יכול להיות, כפי שהוא אמר, משיחי. כלומר, הגאולה במרכאות כפולות עשויה לבוא בכל רגע. כלומר, בני אדם מסוגלים להפיק תועלת היסטורית, אפילו יותר מזה, להביט, לא להביט, אלא לגלות אלמנטים משיחיים בכל רגע ורגע, בכל סיטואציה נתונה. זה משהו, זה אולי הרעיון המרכזי אצלו. בגלל זה, ביצירה האחרונה שהוא כתב, התזות על הפילוסופיה של ההיסטוריה, בסוף, הוא אומר, הרגע הנתון הוא השער הצר שדרכו המשיח נכנס.
viene mucha gente por tema Benjamin? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, des de mig estiu, una cosa així, allò que s'acosta a la diada. I... Home, jo no podria pas dir que cada dia me demanen per Benjamin, però sí que de mica en mica, en 3 anys, s'ha notat un canvi, que en venen més. Cada vez viene más gente, más turistas de todo el mundo que vienen, lo sé justamente por tener el negocio que tengo, que viene gente aquí y muchos me preguntan por dónde está el monumento, dónde está el pequeño museo, dónde está el passage. לא הייתה התלבטות, היה ברור ששום מקום אחר לא מתאים, וכשמצאתי את הדבר הזה, היה ברור להסתלות בסביבת בית הקברות, היה ברור לגמרי, אבל לא ידעתי איפה, לא ידעתי לאיפה אני יכול להיצמד. אמנם אני עשיתי מעשה שמפיל הרבה אנשים בפח, בורים, שחושבים שהוא התאבד שם, שהוא קפץ למים. ואתה תתפלא, זה כתוב, שחור על גבי לבן, כמה אנשים חכמים ונבונים וידועים כתבו, אחרי שהם ראו את העבודה שלי, שוולטר בנימין קפץ למים. או שטבע, מכיוון שהוא לא יכול לעבור היה בשחייה. אם הייתי יודע בוודאות שהוא נפצע, חשוב פצוע אחרת, לא היה משפיע על העבודה שלך? זה היה משפיע, לא ספק היה משפיע. היה יכול להיות שהייתה עבודה אחרת לגמרי. יכול להיות. היום אני חושב שזה לא חשוב, זה לא משנה. אבל אני חושב שזה שההתאבדות היה לה חלק חשוב מאוד בהצמדות שלי לפנומן הזה שבטבע. Han passat anys des de la transició de la dictadura a la democràcia, però les investigacions del passat continuen sent difícils, tant en l'any 70 com el 80, perquè fins que no s'ha pogut entrar a les institucions, jutjats, per exemple, a buscar els expedients de Benjamin i d'altra gent, et trobes la sorpresa, trobes un jutge democràtic, per dir d'alguna manera, t'acompanya a l'arxiu, i quan vas a buscar l'expedient de Benjamin no hi és, desaparegut, no? Després això ho hem comprovat amb molt d'altres expedients que també desapareguts. Quan vas en els estaments militars la porta està tancada, per tant, esclar, bàsicament te n'has de refiar de la història oral, que ens ha estat positiva i això ens ha donat pistes i hem pogut comprovar que entre la història oral, el que ens ha dit la gent i el que a poc ha anat apareixent en els documents, doncs es pot formular una certa hipòtesi del que realment havia passat aquí. בנימין טען שההיסטוריה הרשמית, כפי שהיא נכתבה על ידי ההיסטוריונים הבורגניים, מדגישה רק את הניצחונות של התרבות השולטת. ¿Cuál es nuestra fuente de conocimiento histórico sobre el hecho del suicidio? La fuente de conocimiento histórico es la señora Gurland. La carta de la señora Gurland. La carta de la señora Gurland. La señora Jenny Gurland escribe una carta fechada en Lisboa el 11 de octubre, en la que informa sobre lo sucedido. A pesar de la existencia de otros testimonios, todos parecerían remitirse al de la señora Gurland. Ella es, de hecho, el único testigo directo de la agonía y muerte de Walter Benjamin. En su escrito relata que Benjamin le entregó una postal. Este texto se convertiría con el paso de los años en la prueba ultimativa de su vocación de suicidio. Dans une situation sans issue, je n'ai d'autre choix que d'en finir. C'est dans un petit village dans les Pyrénées où personne ne me connaît, ma vie va s'achever. Je vous prie de transmettre mes pensées à mon ami Adorno et de lui expliquer la situation où je me suis vu placé. Il ne me reste pas assez de temps pour écrire toutes ces lettres que j'eusse voulu écrire. Frau Gurland berichtet in ihrem Brief, dass Benjamin am Morgen, nachdem er das Gift eingenommen hatte, er ihr einen kurzen Brief, ich glaube von 5 Sätzen oder 5 Zeilen, übergeben habe. Sie möchte den Inhalt Adorno mitteilen. Das steht also so, sie habe
sie habe den Brief dann vernichten müssen. Das steht so in dem Bericht von Frau Gorland. So what we have and what was found in the papers of Theodor W. Adorno is text written by the hand of Mrs. Gorland. And so also that cannot be taken for a real document. One can imagine that she reconstructed it correctly, but we cannot be sure about it. No estoy poniendo en dudas la autenticidad de las versiones, estoy preguntando si existe algún original que pueda demostrar el suicidio de Benjamin. Ich ziehe die Authentizität der Version, der von Ihnen beschriebenen Version nicht in Zweifel. Ich frage nur, gibt es ein Original, das den Selbstmord Walter Benjamins belegen kann, 100%ig belegen kann? Nein. Wenn Sie so inquisitorisch fragen, ein originales Dokument, in dem das geschieht, gibt es natürlich nicht. Wie sollte es das geben? Can we say that the only proof or the only testimony, the only straight testimony we have about Benjamin's death is this letter from Gorland? What more do you need than the testimony of her letter and her son that he committed suicide, that he took the morphine in the evening and died as a result? Do you have any idea about this person, Henry Gorland? No, I don't know his name even. I don't know Kurland. I must say I don't know anything about them except what they wrote. La señora Jenny Gurland muere en México en 1952. Su hijo Joseph, fallecido en diciembre de 2003, afirmaba no haber vuelto a hablar con ella de lo acontecido, desde el preciso instante en que su madre le informó que Benjamin había muerto. En 1981, tras ser localizado por los editores de las obras de Benjamin, Joseph Gurland declara recordar muy poco de su experiencia en la frontera. Pardon? You wrote a letter to Mr. Tiedemann after this conversation with Gurland, in which you put in paper your impressions, yes. And in this, you wrote something like, first, I wish to consider the pointed question which kept recurring in my mind throughout the conversation. Was Gurland being evasive, and if so, then why? Oh, really? You got this from Tiedemann? No, I got it from Jerusalem. Oh, really? Interesting. And later on you wrote, in fact, he was hardly interested in the reconstruction of the story of the trek over the Pyrenees, specifically in receiving a copy eventually of Fitco reports. He emphasized that he, of course, was not aware that this person could become famous and actually paid little attention to him. Yes, yes. Now I know why you're interviewing me. 1981, it's 23 years ago that I wrote this. I'd love to make a copy of this. I will do it. I can Okay, so you can ask me again and I can tell you give you a better answer. I just couldn't find that. What I like from this letter, and what is important in this letter, and was never published, of course, because it was a kind of... It is you are the first gaze of Gurland. It's the first time that is a public opinion of what happened, 40 years after that. And you feel that there is a tension there in the memory. Yeah. No tenim ni una prova de que es va suïcidar. Qui ho va dir? Qui lo sap? Entonces, todo este tema del suicidio a tu entender, es un gran, entre comillas, error histórico. No dic que sigui un error, jo només dic que algú aporti una sola prova de que es va suïcidar, la qual cosa no li treu mèrit, a la gran personalitat que va ser Benjamin, però una sola prova, una sola. אבל הוא ניסה להתאבד כמה פעמים לפני זה. ב-32. כן. אבל הוא התאבד. לא התאבד, בסדר, אבל הוא ניסה כל פעם. הייתה לו נטייה התאבדותית.
El suicidio nunca consumado, convertido en argumento ultimativo. Podríamos seguir urdiendo la trama del eterno suicida, del débil melancólico a quien la vida le juega malas pasadas, llegando siempre tarde o demasiado temprano. Al llegar a Lisboa las noticias se multiplican. No deja de extrañar que ya los mismos testimonios presentan lagunas en el momento de expresarse, tan cercanos a los hechos. Se llega incluso a insinuar que los acontecimientos podrían haber sucedido en otras fechas. Pero ¿quién es el testigo original? ¿Cuál es la primera mirada? Enmarcar, dirigir, discernir entre el original y su repetición. Un intento fatuo, lo sé. Destinado al fracaso, también lo sé. Lo supe siempre. Los testigos se escabullen entre los dedos. Caen uno tras otro, antes de siquiera llegar a mirarlos. Quisiera ver los ojos que vieron, sentir el momento histórico, aunque sea solamente por su reflejo. Un cuarto oscuro, un negativo que a punto de revelarse se vela, una capa gris que lo diluye todo. Pero de algo estamos seguros, que Walter Benjamin murió en Portbou, algún día de septiembre, solo. Luego fueron las migajas que se reparten, y nada más. ואני מוצא המון אי נוחות בכל ניסיון לפתוח את הנושא לבדיקה מצד אחד, ומצד שני אני מוצא שאין שום הוכחה עובדתית, היסטורית, שיכול להוכיח את התהוותו. נו, אז מה? יש המון דברים שאי אפשר להוכיח. אז מה? זאת אומרת, בסדר. אז אי אפשר להוכיח. נניח, אתה עכשיו, צורת מחשבתך היא, תסלח לי, זה של חוקר משטרה, כן? אז מה זה משנה? מה זה משנה? כלומר, צריך להאשים את מישהו? צריך להביא את מישהו בפני בית דין? מה זה משנה? זאת אומרת, אז אי אפשר להוכיח, המון דברים אי אפשר להוכיח. Un hombre que muere a los 35 años es en cada punto de su vida un hombre que muere a los 35 años. Esta frase no puede ser más dudosa, y eso exclusivamente por una confusión de tiempo. Lo que en verdad se dice aquí es que un hombre que muere a los 35 años quedará en la rememoración como alguien que en cada punto de su vida muere a los 35 años. En otras palabras, esa misma frase que no tiene sentido para la vida real se convierte en incontestable para la recordada. No puede representarse mejor la naturaleza del personaje novelesco. Indica que el sentido de su vida solo se descubre a su muerte. Pero el lector de novelas busca efectivamente personas en las que pueda efectuar la lectura del sentido de la vida. Por lo tanto, sea como fuere, debe tener de antemano la certeza de asistir a su muerte.